अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 22 जून 2025 और ये आपके सामने इंतहाई खूबसूरत मनाजर, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जब इंसान वो दूसरे इलाका जात की तरफ जाता है और वहाँ एंजॉय करता है गर्मियों में। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी से 30-40 किलोमीटर दूर बाद होमबुर्ग की बैक साइड पे इलाका है, ऊंचा नीचा और फिर खूबसूरत खेत और दरख्तों के अंदर से गुजरती हुई ये सड़कें जो गर्मियों के अंदर बहुत ही खूबसूरत माहौल या मनाजर पैदा कर देती हैं। इनमें आज हमारा सफ़र जारी रहेगा और साथ साथ हम अपने देश के उन कामों को याद करेंगे जिससे दुनिया जहान में हमारे मुल्क की इंतहाई बेइज्जती होती है। हमारे मुल्क को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। हम जब यहाँ आके आबाद होते हैं हमें तकलीफ होती है कि हमारी क्या कहते हैं क्या वतन अजीज कह लें, या वो कहते हैं कि मुल्क जो होता है वो माँ होती है। तो इसके मुतल्लिक जब लोग यहाँ नेगेटिव बातें करते हैं वहाँ बसने वाले लोगों की हरकत की वजह से, तो दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि काश कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर आ जाए जो कि इस मुल्क की काया पलट दे। जो लोग वहाँ बसते हैं, जिनको अरसा दराज से उन मौलवियों ने या उन अनासर ने उनके ज़हनों में जहर भर के, मजहबी मुनाफरत का जहर भर के इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोग जो हैं वो वहाँ एक दूसरे को जिंदा रहते नहीं देख सकते अपने अपने अकायद के मुताबिक। अभी मैं एक चर्च से निकला, यहाँ आया हुआ था एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो यहाँ जो चर्च के अंदर इबादत चल रही थी मैंने जिंदगी में पहली दफा लाइव देखा। वो जो पादरी है वो बड़े ही मुहज़्ज़बाना अंदाज में पढ़ रहा था अपनी बाइबल से कुछ, और बूढ़े लोग और छोटे छोटे बच्चे भी जिनको माँ बाप साथ लेके आए हुए थे वो उनको बाइबल से जो पढ़ाते हैं और फिर मुख्तलिफ जो गीत होते हैं वो, लेकिन उनके अंदर कोई मुनाफरत या एक दूसरे के खिलाफ नजर नहीं आ रही थी। तो इन ईसाई लोगों को जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यार वाले हथियार से, मोहब्बत वाले हथियार से जो काबू किया और करोड़ों ईसाई मुसलमान हुए, वो उसवा हसना था जिसकी वजह से आज सैकड़ों दर्जनों मुसलमान ममालिक कायम हैं। उनमें से एक पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ बदकिस्मती के साथ जो लोग बसते हैं वो मजहबी मुनाफरत के मारे हुए हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और फिरकों में बटे हुए हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं। एक फिरका कहता है दूसरा काफिर है, दूसरा कहता है पहला काफिर है। कोई भी फिरका ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उसवा के मुताबिक जिंदा रहने और जिंदा रहने देने की उस तालीम पे कायम हो, लेकिन महज ये एक फजले इलाही है, खुदा ताला के नाम है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में एक इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे जो फिर उसी इस्लाम को जिंदा करेंगे जो उस वक्त मर चुका होगा, जो सुरैया पे जा चुका होगा। तो जमात अहमदिया ये दावा रखती है कि हम हैं वो मुसलमान जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی اس تعلیم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے یا کر رہے ہیں، اور انہی مسلمانوں کو، اسی جماعت کو پاکستان کے اندر اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنے زیادہ مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ ملک جو احمدیوں کی کوششوں سے، احمدیوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا، آج اسی ملک کو احمدیوں کو چھوڑ کے ان ممالک میں آ کے آباد ہونا پڑا ہے۔ اب یہ ایک گاؤں جس کا نام اوزینگن ہے، اس کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ اوزینگن شہر بڑا خوبصورت ہے، یہاں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے، جہاں اب آہستہ آہستہ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں سناتا ہوں کلپ، جو آپ یہ نظاروں کے ساتھ ساتھ سنیں گے کہ پاکستان میں عدم برداشت کی قوت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ صرف ایک سابقہ وزیر جو کہ اہم پیپلز پارٹی کے غالباً، یا وہ ہم گزر رہے ہیں اوزینگن کے درمیان سے، یہ پولیس کا اسٹیشن بھی ہے سائڈ پہ۔ یہ اب دیکھیں منظر شہر کے اندر جب ہم گزرے تو آگے یہ ایسا جیسے اونچائی پہ ہے، اور آگے وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے جنگل یا زمین اونچی نیچی کا منظر بڑا خوبصورت ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ یہ آپ کو میں سنواتا ہوں ایک کلپ جو ایک سابقہ اہم وزیر نے وہ سینٹ میں کھڑے ہو کے دیا ہے ایک بیان، اور اس کے اوپر اب پاکستان میں وہ تنظیم جو پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہوئی ہے اپنی سخت رجحانات کی وجہ سے، ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Frankfurter Straße B456. کس طرح پاکستان تباہی کی طرف آہستہ 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 جا رہا ہے، کیونکہ Rechts abbiegen auf Frankfurter Straße B456. اگر ان لوگوں کو آج نہیں روکا جاتا وہاں پہ تو پھر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ Nach 200 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, auf Frankfurter Straße B456 zu bleiben. کیا کہیں گے، مذہبی منافرت کے جو مارے ہوئے ہیں، ان کو اگر نہیں روکیں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک ٹائم آئے گا کہ پورے کا پورا دیش جو ہے وہ اس مذہبی آگ کے اندر جلسنا شروع ہو جائے گا۔ جی مناظر آپ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ذرا پہلے خبر سنیں پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ ہماری اقلیتیں اور دوسرا عقیدہ رکھنے والے امتحانوں سے گزرتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں گھر محفوظ نہیں رہتے، ان پر الزامات لگتے ہیں، وہ سالہ سال جیل میں رہتے ہیں، انہیں مار دیا جاتا ہے۔ ہم عہد کریں گے کہ پارلیمنٹ ان قوانین کو ختم کرے گی، پارلیمنٹ ان قوانین کو ختم کرے جن کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستانی شہریوں کی زندگی تنگ کی جاتی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا۔ یہ بجٹ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ شہری اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اور زیادہ شہری جو کثیر تعداد ہے، جو عددی طور پر زیادہ ہے، وہ پاکستان کے پسماندہ طبقات ہیں،
रियासत में हक किसी को दिया जाए कि वो इस चीज के लिए जवाबदेह हो जाए कि उसके घर में जो कुर्बानी का गोश्त आया है उसका तल्लुक किस अकीदे से तल्लुक रखने वालों से है, या जो गोश्त उसने दूसरों में तकसीम किया है वो। जी आपने सुन लिया। अब ये बताएं कि इस बयान के अंदर कौन सी चीज़ गलत है जो सेनेटर रशीद साहब ने की, लेकिन इस बयान के बाद वो जो पाकिस्तान के दुश्मन कह सकते हैं जो तंजीम बनी हुई है आजकल अपने रूज पे है और ऐसा ऐसा उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, अगर वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, अगर वो आप पढ़ लें तो हर जी शऊर इंसान जिसको थोड़ी अक्ल है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है या जो अदारे हैं उन्होंने आज एक्शन ना लिया और इन लोगों को ना पट्टा डाला तो आइंदा आने वाले चंद सालों में कोई भी फिरके के लोग जिनका आपस में इख्तलाफ है या इनके साथ इख्तलाफ है वो वहाँ महफूज नहीं रहेगा। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेवारी है या अदारों की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे अनासर या ऐसे लोगों का मुहासबा करें जो मुल्क में रहने वाले शहरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और लोगों को उकसाते हैं कि वो खुद ब खुद दूसरे शहरियों के खिलाफ जो है वो जुल्म और बर्बरियत बरूए कार लाते हुए उनको नुकसान पहुंचाएं। अब ये मैं इसकी जो तस्वीर है इस प्रेस रिलीज की वो साथ लगा देता हूँ। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे, समझे भी तो क्या समझे।